Hi guys! Good afternoon everyone. So today's video ay moadto mis among silingan ni Pampam kay mangayo mi og dahon ng guyabano kay magsige man inom og dahon og guyabano with bayabas. Dali ba? Dali. Ako siyang gipalakaw guys. O tan-aw pa yung mga friend. Dali dali. Dali Pam. Na. Mo lagi ni. Dali na apit ako kaabot ila Ate Gima. Dali na. Ali! Pakudkod man ni siya. Ano na, kudkod na lang kanako. Magpakudkod ni siya guys. So. Bis maglakaw-lakaw ta. Dali, kudkod. Kudkod. Dali. Aduy. Sus. Agoy, aroy. Agoy ang bisyong. Kudkod na pod mi. Mangayo mi og dahon sa guyabano. Dito mi manguha guys. Oh. Ayan.